Sada ću vam pokazati najlakši način razmnožavanja ruža reznicama. I evo ovdje imam jednu granu ruže. I sada ću vam pokazati šta sa njom trebamo da radimo. Prvo uzmemo voćarske makaze i prikratimo otprilike na nekih 15-20 cm grančicu. Pravimo reznice. Samo oprezno sa ružama, pošto imaju velike bodlje. I tako nasečemo koliko nam je potrebno grančica. Stoga da pazimo, znači list, inače nam ne treba, njega možda otkinemo. List pokidamo, a ovdje možete vidjeti pupoljke. Znači sečemo gore iznad pupoljka i dole sečemo, znači ispod pupoljka negdje bliže možda odsečemo. Evo ovdje, na primjer. I tako, znači redom reznicu za reznicu pravimo. Potrebno je da na grančici ima najmanje 2 pupoljka, a može i više. I inače, jedan pupoljak je sasvim dovoljan iznad zemlje, a da budu 1 ili 2 pupoljka pod zemlju. Evo sada kada smo uradili reznice, pokazat ću vam šta dalje. Znači, treba nam jedna plastična flaša od soka i nama je potreban ovaj deo, znači dnom trebamo da odsečemo. Uzmemo makaze i sečemo flašu u krug. Evo ovako. I sada uzmemo tako pripremljene flaše i sa njima ćemo da pokrijemo reznice. A sada ću vam pokazati šta dalje. Sada sledi drugi korak, a to je zabadanje reznica ruže u zemlju. Znači uzmemo jednostavno i naguramo reznicu u zemlju. Tako da normalno gornji deo pupoljka mora da ide na gore, okrenut na gore. I sada prekrivamo reznice sa ovim plastičnim flašama. Evo ovako. I one će obezbeđivati toplinu reznicama preko zime i takve reznice će se lako ožiliti. Znači ovaj postupak je najbolje raditi u jesen ili u rano proleće. Ukoliko radimo u jesen, do proleća već može da se desi da se te reznice ruža ožile, a znaćemo kada su ožiljene tako što će iz pupoljaka krenuti novi mladari da rastu i tada ćemo znati da je ruža počela da pušta žile. A sada ste vidjeli jednostavan način na koji možete ožiliti ruže reznicama. Pozdrav svima!